এখন গান বন্ধ এখন। এখন গান, আমার গলা চেঞ্জ হয়ে গেছে এভরিওয়ান। এখন গান বন্ধ, বুঝেছো? এখন পুজো হচ্ছে, মন্ত্র পুড়ছে, তাই আমি এটা अनम्यूट कर दिलम। हे एवरीवन, जल्दी जल्दी लाइव को लाइक कर देना, वो ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगी, खाने का टाइम ही। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जल्दी जल्दी कर दो। মিঠুন দা, বলেন দা, কোথায় আপনি? আমার রাতে খাওয়া দাওয়ার টাইম কখন গো? খাওয়া কখন? আমি আজকে মনে হচ্ছে কথা বলতে পারবো না একটু পর থেকে। শোনা যাচ্ছে না। বলছি খাবে, খাবে কখন? আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, আমার গলা বসে গেছে। গলা বসে গেছে আমার গলা। जल्दी लाइव को लाइक कर देना एवरीवन। 100 लाइक टारगेट, प्लीज लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। ज्यादा टाइम नहीं रहूंगी, खाने का टाइम हो गई है। खा, खाने का टाइम, खाने का टाइम हो गई है एवरीवन। ज्यादा टाइम नहीं रहूंगी, ओके? खाने का टाइम होने वाली है, 100 कंप्लीट है। जल्दी जल्दी लाइव को लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नहीं, खाने का टाइम होने वाली है, इसलिए बोल रही हूँ। जो जो अभी अभी लाइव ज्वाइन किया, प्लीज लाइव को लाइक कर दो, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर। Oh hi, Vishwajit Bhakto, welcome. থ্যাংক ইউ। বাংলাদেশ থেকে অনেক ভালো লাগলো। শোনো, আমার গলার ভয়েস যদি কেউ কান পর্যন্ত না যায়, আমার গলা বসে গেছে। না 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 না। খাবে কখন বন্ধু হৃদয়? খাবেন কখন? हाय जॉय सर, वेलकम, नमस्ते। अच्छा, बांग्लादेश থেকে, আমি ভারতবর্ষ থেকে। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। लाइक भी कर देना।